वेलकम टू एमएसबी क्रिएशन बीडीके। अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आ गोटे फुल टकाटक खबर नहीं मुझे आप पहुँच जाइए। आज खबर माने कहवा कथा नुहे, एठी डीजे रो दुकान कहने चलो, कारण डीजे प्राय गोटे नुहे दीटा नुहे प्राय 40 रु 50 डीजे ये पूरा माने जो मैंने डीजे लवर ये प्रोग्राम केबे भी मिस करेंगे। जेहेतु आम पाखर आसिक माने खबरटा पहुँचता मुझे जनइबी नचेत कथा खराब हम। ये पूरा डीजे रो दुकान 40-50 डीजे आ फुल कंपटीशन प्रोग्राम केबे भी मिस करेंगे। जो मैंने डीजे लवर जा पहुँचे आगु गणेश पूजा आसी गणेश पूजा को फुल सबू अपडेट करी आपको ये अपडेटा कहीं छाड़ी आगू भी बहुत किसी अपडेट अच्छी धूसुरी अच्छी मैंने कहवा कथा नुहे पूरा पूजा पर्यंत फुल अपडेट अच्छी केबे मिस करें सबू प्रोग्राम देखिए गुटी गुटी करी आज प्रोग्राम आज फुल माने कंपटीशन प्रोग्राम आज आम डिस्ट्रिक्ट नुहे डिस्ट्रिक्ट बाहर की जो मैंने डीजे लवर टिके परिश्रम करा पड़ो कारण आम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नुहे डिस्ट्रिक्ट बाहर की जावाक पड़ो। डिस्ट्रिक्ट बाहर बालेश्वर गणेश पूजा प्रोग्राम गणेश पूजा आसी सबू डीजे मॉडिफाई होती कंपटीशन टिके रुक लगी किंतु लाइट अन्य पूरा बेधड़क प्रोग्राम हम देखिए माने फुल बिंदास प्रोग्राम हम केबे मिस करेंगे। ये प्रोग्राम कम से कम 50+ डीजे और डीजे लवर जो मान अच्छे केबे मिस करेंगे। गणेश पूजा भसाणी आ भसाणी हूँ 21 तारीख 21/9/2023 21 तारीख गणेश पूजा भसाणी केबे मिस करेंगे। बालेश्वर कन्वेंट स्कूल पाख कन्वेंट स्कूल एरिया पाख नुह एरिया एका भी जहाँ भी हो पुणी माने रिमाइंड कर दूसरी भसाणी हूँ 21/9/2023 प्लेस हूँ बालेश्वर कन्वेंट स्कूल एरिया केबे मिस करेंगे जो मैंने डीजे लवर अब से कौ डीजे आसी टोटाल A to Z मुझे माने विवरणी आपको देदेवी टोटाल माने कान खोलिकी शुणु A to Z सबू माने सबू गुटी गुटी डीजे ना कहीदे आप शुणे आप जदि आपको भल लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें छड़ा आप बालेश्वर जी बालेश्वर देखी जाए देखी चाहिए भलसे आसवे A to Z बालेश्वर फास्ट रू मुझे ये बालेश्वर डीजे भद्रक डीजे मयूरभंज भुवनेश्वर सबू आड़ डीजे आसबू डीजे ना और सबू किसी अपडेट करदेवी आपको टोटाल वीडियो सहित रुहतु फास्ट टू लास्ट पे देखूँ पूरा वीडियो को फुल एंजॉय करूँ आ जो भूल रोचे क्षमा करेंगे। चलतु ये तो रहा फुल अपडेट आउथर कह बालेश्वर कन्वेंट स्कूल एरिया 21/9/2023 भसाणी केबे भी मिस करेंगे ना जमी हो जाए मिस करें से आपको डिपेंड करमू टे भद्रक ठू टे दूर ठीक अच्छे बर्तमान जावा आम फास्ट जो आम भद्रिकिया तो आम भद्रकिया ही फास्ट आम भद्रक को डीजे जाऊँगी कुला डीजे 7टा जाऊँगी से जानवा भल भल डीजे माने आग धाड़ डीजे प्रथम भाइब्रेटर आसला भाइब्रेटर जगार बर्तमान आप भलसे जानते भाइब्रेटर जाऊनी भाइब्रेटर अलरेडी क्लोज माने सेल हो बदल बिग बॉय टॉयज से जाऊँगी सेकेंड साउंड प्लस सॉरी दास साउंड आसी सेकेंड दास साउंड तो आप जानते मॉडिफाई आसी पूरा नुआ भारत रेंजर पूरा घाटिला भाया प्रोग्राम हम के मिस करेंगे। फायर मिक्स जाऊँगी फायर मिक्स पावर मिक्स तो मिक्स नॉट भेज मिक्स फायर मिक्स पावर मिक्स हाई फ्रिक्वेंसी जागृति म्यूजिक हीरो डीजे ये रहा 7टा आम जो जाऊँगी माने भद्रक यापर बालेश्वर आम जा बालेश्वर विथ कलकाता से प्राय 40+ डीजे हो सब को ना टिके एपट सेपट हम आडजस्ट करने लगुच आप आडजस्ट करेंगे कौटे एपट सेपट मिस्टेक है क्या भूलने आडजस्ट करें ठीक है। चलो जा बालेश्वर अपडेट पर मयूरभंज पर भुवनेश्वर सबू गुटी गुटी अपडेट हम सबू डीजे ना हम कान टी शुणु चलते बालेश्वर अपडेट दे जाना माने बालेश्वर को डीजे रोचे गुटी गुटी कर कहले प्रायतः बोधे 20 मिनट पाखापाखि हो खाली गुटी गुटी कर ना पढ़ी गले कारण 40टा पाखापाखि डीजे तर बालेश्वर किसी रोचे आउ कि बोधे शायद कलकाता रोचे तथापि मु अपडेट कर दूसरी जी डीजे आसी जो भूल भाल रहा आडजस्ट करने कहीं एत लंबा डीजे प्रायतः 50+ डीजे समस्त ना पढ़ी गुटी गुटी कर
ଟିକେ ତକଲିଫ ହବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଗୋଟେ କରି କହିଦେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୀରା ତ ଜାଣିଥିବେ, ମୀରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବେଶ ପପୁଲାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମୀରା ରହୁଛି, ରଞ୍ଜିତ ରହୁଛି, ରଞ୍ଜିତ ଟାଇଗର ଏବେ ମୋଡ଼ିଫାଏ ହେଇକି ଆସିଛି। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ତ ଆମର ଆସିଥିଲା ରାମନବମୀ କି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ମସ୍ତ। ତାପରେ ଡିପି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ, ତାପରେ ବୀଣାପାଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନୂଆ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୀଣାପାଣି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ତାପରେ ଏସ୍ପି ଡିଜିଟାଲ ରିସେଣ୍ଟ ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଥିଲି, ତାର ମୋଡ଼ିଫାଏ ସେଟଅପ୍ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଚ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆମର ବୁଲିକି ଆସିଥିଲା, ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋହିନୀ ରହୁଛି, ମୋହିନୀ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ମୋହିନୀ। ତାପରେ ସାଇରାମ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି କଳ୍ପନା ଭାଇବ୍ରେଟର, HK ଭାଇବ୍ରେଟର। ତାପରେ ମହାବୀର ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମହାବୀର ଡିଜେ, ବଜରଙ୍ଗୀ ଡିଜେ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ତାପରେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ରହୁଛି, ଏ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ଟା କେଉଁଠିକାର ଟିକେ କାଲକାଟା ଲାଗୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍, କିଛି ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବାର୍ବି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ଲାଗୁଛି କି ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ତାପରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭଲସେ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ମାନେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ବେଶ ନାମ କରା, ଏମିତି କେଉଁ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ପାଖରେ ନଥିବ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ମହାଦେବଟା କେଉଁଠି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତାପରେ ରହୁଛି A2P ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ମାନେ ନୂଆ ନାଁ, ୟୁନିକ୍ ନାଁ, ଏତେ ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ପାଟି, ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ନାଁ ପଢ଼ିବା ପରେ। MKK ସାଉଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମିଥୁନ, ଏକ୍ସ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ୍ସ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହିଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ DJ ଡାଇନାମିକ୍, ନାଁ ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତେ, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ 40 ପାଖାପାଖି DJ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ DJ ଡାଇନାମିକ୍। ତାପରେ ରଞ୍ଜିତ ଲିବରେସନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଭାଇବ୍ରେଟର ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ହେଉଛି ବେସ୍ ମନଷ୍ଟର ମାନେ ସେଠି ବୋଧେ ରହିବନି ବେସ୍ ମନଷ୍ଟର। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାଣୀ ରହୁଛି, ତାପରେ ରିୟା ରହୁଛି, ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣା ରହୁଛି, SK ମ୍ୟୁଜିକ୍ ରହୁଛି। SK ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆମକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା କେଉଁଠିକାର, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାଲେଶ୍ୱର କି। 3 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉପରେ, ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଡିଜେ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ଟିକେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିନେବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେଷ୍ଟ ପପୁଲାର ଡିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟ୍ କରା ଡିଜେ, ଆମ ରାମନବମୀ ପ୍ରାୟ ଆସିଥିଲେ, ବେଷ୍ଟ ନାମ କରା ଡିଜେ। ଆଉ ରାମନବମୀର ବହୁତ ଦବଦବା ବି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାହିର କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଗ୍ ସେଟଅପ୍, ବିଗ୍ ଲାଇଟ୍, ସବୁ ବିଗ୍। ରାମନବମୀ ତ ବହୁତ ସେଟଅପ୍ ଆସିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଥିଲା ୟୁନିକ୍, ଗୋଟେ 2-3ଟା ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ୟୁନିକ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି। କଥା DJ ବନ ଦୁର୍ଗା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପ୍ରାୟ ଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବନ ଦୁର୍ଗାର। ବେଷ୍ଟ DJ, ବହୁତ ପପୁଲାର ବନ ଦୁର୍ଗା ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ, ଦେଖିନେବି ନିଶା ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲୁ ମିଷ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି 3 ନମ୍ବରରେ। ନାଁ ସବୁ ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନାଁ DJ ନା, ପୁରା ବୋବାଲିଆ ନା, ମିଷ୍ଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ DJ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ବେଷ୍ଟ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, ପିଲାଠୁ କ'ଣ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ DJ ନାଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, କୋଡ଼ି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, କୋଡ଼ି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ସରିଗଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, 3 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କେବଳ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମାନେ ଯାହାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହାର ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛି। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି 21/9/2023ରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ ହେବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି, ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସିବେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏରିଆ, କେବେ ମିସ୍ କରିବେନି, ଯାଇକି ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ DJ ଲଭର ହାତୀ ବାଡ଼େଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କି ମୋର ସବୁ DJ ଆଗରେ ପ୍ରାୟ ଲେଜର ଲାଗିଥିବ, ଲେଜର ଆଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁନି, ଭିଡ଼ିଓ କରି ହଇରାଣ ପଡ଼ିବେ।
बहुत किसी हईराण पड़े ये मात्र सन्देह नहीं कारण कैमेरा कटियार 95% चांस अच्छी। ये रहा फुल अपडेट बालेश्वर कन्वेंट स्कूल एरिया डीजे घोषाणी की नहीं चलतु जब वीडियो भल लगे भिडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ चैनल को आगे नियंतु। जय हिंद जय माता।